The installation of solar-powered irrigation system was one of the banner programs of the Department of Agriculture. This irrigation system aims to improve the productivity of rice farms in the Philippines, lower poverty incidence, and raising in the public trust towards the government. This irrigation system will address the problem of the water scarcity in the station during summer or El Nino. Usually, ang operasyon ani, mag-start may mga 9 AM hangtod sa 4 PM. Kay kani siya nga project, dili man siya built-in ang battery. So mga maka-start ra gyud man mga 9 kanang murag medyo mahayag-hayag na gyud. Kusog gyud kanang buga gyud siya, kanang full na gyud yung power. Kana yung mga nasa 12 o kuan mga 1 to 2 to 3 PM. Kaya ang kusog ang makuha niya nga kuan source sa energy. Salamat ito gabi nga project kay makabasag mi diri sa station bisag tinginit nami diri tulo kay hektarya nga basakan diri sa station ug 2 ka hektarya nga gulayan diri ka sa station. Good morning, everyone, and congratulations to the organizer of the 8th Regional Technology Forum, headed by our Research Division, Sir Abel F. Wagas, in support also with our RTD for the Research Regulations and ILD, Sir Nicandro M. Navia, and of course, with the support also from our Regional Executive Director, Engineer Ricardo M. Onyate. My topic for today is renewable energy. What is renewable energy? It is energy that is collected from renewable sources that are naturally replenished on a human time scale. Ang buot pasabot ani mga ka-agree is that naatay mga energy nga ma-deplete gid siya, mahurot gid siya. Pero naapod tay mga source nga pwede ra i-renew nato, kay bali makuha nato siya through nature. Example is the kaning geothermal energy, kanang makuha na to nga energy gikan sa yuta naman ay heat gyud ang yuta, no? Then another one is kanang solar energy, in which mo na pinakauso na karon nga pwede na nato siya magamit through our kanang magamit nato siya sa light sa atong mga balay o even in agriculture side nga kay bali ang tanan nga mga masaksak unta sa kuryente i-add to na nato siya i-direct dito sa atong solar panels para ang katong mga irrigation system nato mo function. It's also referred to as a clean energy, comes from natural sources o matatong natural sources, adlaw, pwede kay ng wave, kana bang kaning isa ni balod, pwede po ng waterfalls, kanang sayang tubig, di ba diha magaling ipot ang mga dynamo para ma-function ang ato mga electrical gadgets sa kanang masaksakan na dito sa ato ang mga electric. So, mo na siya that are constantly replenished. So, kuan siya unlimited. Renewable resource flow or resource is a natural resource which will replenish to replace the portion depleted by usage and consumption either through natural reproduction or other recurring process in a finite amount of time in a human time scale. May also include agricultural production as in agricultural products and to an extent water resources. So, ako naman yung gi-explain kagaina. So, amo lang gibasa siya sa English. Renewable resource or flow resource, o wala ni siya ang sources na to of renewable energy. Naguna man dahil ko kagaina nag-explain, no? Excited ra kayo ko. Sunlight, o mana.
manang na tay solar panel. Wind, manang na yung mga wind turbines. Rain or hydro, manang katong sa mga waterfalls nga dito hydroelectric power diha nagikan. Tides or mga balon, then mga biomass. Okay. Sunlight is a portion of the electromagnetic radiation given off by the sun. In particular, infrared, visible, and ultraviolet light. On Earth, sunlight is scattered and filtered through Earth's atmosphere and is obvious as daylight when the sun is above the horizon. Sources estimate a global average of between 164 watts to 340 watts per square meter over a 24-hour day. So kung namang tayo mga inverter nga atong i-establish, nya atong ang inverter nato ato dayon iputangan sa atong battery, nya mo na din sa bahalag nag-brown out ang kalibutan ay imo na maski paggabi maka-function. Okay, so mo na siya. Wind power or wind energy is mostly the use of wind turbines. Murag na ani sa example mo sa Ilocos, no? To generate electricity. Wind power is a popular, sustainable, renewable energy source that has a much smaller impact on the environment than burning fossil fuels. Ang nakanindot magud ani atong renewable energy kay wala tay carbon emission dito sa air. Kanang dita maka-contribute og pollution kay wala man siya kanang gi-emit nga mga carbon. Small-scale wind power is the name given to wind generation systems with the capacity to produce up to 50 kilowatt of electrical power. Actually, dili lang kung natay wind turbine, dili lang gyud kay kanang electric ra ato ma-produce. Pwede po na siya mahimong energy to draw water below the underground level, no? Kaya dito sa among giskwelahan sa MSU na may wind turbines dito, instead nga magbomba ka, katunang hangin mo ay mobira sa imong tubig pataas. So yun ang mahitabo ko na atay wind turbine, in which this is kanang future plans na to diri sa Department of Agriculture nga pwede na to siya ma-harness kay sige biya ta diri kusog baya ang atong hangin. Sayang kayo wala tay nakuha nga mga energy out of that. Then rain. Rain is liquid water in the form of droplets that have condensed from atmospheric water vapor and then become heavy enough to fall under gravity. So rain is a major component of water cycle and is responsible for depositing most of the fresh water on the earth. It provides suitable conditions for many types of ecosystems as well as water for hydroelectric power plants and crop irrigation. There is the Monte Lolan Rainfed Research Station para dili masayang ang ato ang ulan. Natay gitawag og rain collector, 360 cubic meter. Nya mo na siya amo gigamit, di na kaayo rely sa kanang gitawag og water district. Doon na ami anak tungod kay kung mogamit pod mi og rain basin og na contamination ng mga laboratories, mo nang naalang mi water district, pero ang gamit na mo mostly diri sa pang-irrigate dito na gibiga kuha sa among rainwater collector. Mo nang kanang rain pwede nato na siya ma-harvest para mahimo ninyong water source. Unya mahimo siya sustainable pinaagi sa pagbutang nato anag mga rainwater collector. It could be dug out or it could be an elevated nga mga styles sa atong pag-harvest sa atong rain. So part na siya sa atong renewable resource. Kay magbalik-balik naman ang ulan. Mag-ulan man kita per namin tilabi na diri sa Caraga. Then kanita yung tidal power or tidal energy is harnessed by converting energy from tides into useful forms of power. Muna to ako gi-mention kagayina no nga. Mainly electricity using various methods. The incoming water was contained in a large storage ponds and the tide goes out. It turns water wheels na din mga dynamo that use the mechanical power to mill grain. Ang uban gali anak kanang ako nakita anak kay pwede ra gali ka ng murag tabangan di sa tao para mo murag ka nang maka-push bitaw tapos continuous na dayon nang magsige na dayon sa tuyok. Nya mo na din to ang iyang power pwede na dayon siya nga makagaling sa atong mga humay
or mais baka ha, depende kung sa inyong product base sa inyong uma. So this is a very welcome opportunity for those folks nga kanang bitaw na ay duol og dagat tapos naa po dayoy area nga matamnan na nila para dili na sila magproblema kung asa ang ilang source sa power. Another one is geothermal energy. Is the thermal energy in the Earth's crust which originates from the formation of the planet and from radioactive decay of materials in currently uncertain but possibly roughly equal proportions. So naay kainiton gikan sa atong yuta o pwede na siyang magamit. Though diri adikay na siya popular pero sa US ginagamit na nila labi na sa kanang gitawag og Yellowstone nila nga kanang natural park. O gigamit na nila dito ang mga geothermal energy kay naay portion sa ilang yuta nga init kaayo ang ilang buga. So kato siya, they make use of that, then they convert nila into energy. Another one is biomass. It is a plant-based material used as fuel to produce heat or electricity. Examples are wood and wood residues, energy crops, agricultural residues, and waste from industry, farms, and households. Muna, no? So, siguro dire magbutang mi og video after this na ami mapakita nga katong ato ang solar powered irrigation system nga gigamit ni siya for 3 to 5 hectares nga humayan para ma-irrigate siya. So, maulang to o good morning sa tanan.